हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ये क्या है? प्यारे प्यारे कलर्स। क्या है बच्चों? कलर्स। ये कलर्स हैं। आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, A to O तक क्या सीखेंगे? अल्फाबेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कलर्स नेम जानते हैं। ये हमारा ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। ऑरेंज कलर, ये हमारा ऑरेंज कलर। ए, ऑरेंज कलर। ए, A for apple. B, red color. B, red color. B for bat. Brown color. B for bat. B for bat. Green color. C. C for cat. C for cot. C for cot. C for candy. Brown color. D for dog. D for donkey. D for dog, D for donkey. E for elephant. E for क्या होता है बच्चों? E for elephant. F for fish. F for finger. F for finger. Orange color. G for girl. G for girl. G for grapes. H for hand. H for heart. I for ice cream. I for ice cream. J for jug. J for joker. J for joker. K for kite. K for king. L for lion. L for learn. M for monkey. M for monkey. M for mango. N for nest.
N for nest, चिड़िया रहती है नेस्ट में. N for nose, N for nose. O for